Bien, familia, bienvenidos a la parte 2 de Teología del Eneagrama. Estamos agradecidos por su feedback, por sus preguntas. Estoy agradecido por la vida de Ray Sherry, quien es el experto y aparte amigo y colega en el tema de consejería para este tema. Y si viste el episodio anterior, hablamos muchísimo de la conversación del background, el bagaje que trae, cómo se enlaza, cómo se ensambla, cómo llegamos al Eneagrama, la tendencia natural del hombre de quererse articular y encontrarse en etiquetas en las que es cómodo como comprenderse y demás. Así que en base a eso vamos a arrancar. Ren, welcome again. Thanks for being here, and we're excited to have you and to finish this exciting topic about this trend topic that is the Enneagram and the assets that bring to the table and the dangers that bring to the table, so the body of Christ could be equipped to discern the best way to see that. So, man, the mic is yours. I'll follow you. Yeah. Well, thank you, brother. It's always good to see you, Kike. I'm thankful that you have taken it upon yourself to address this pretty concerning trend in evangelical churches. Dice Kike, hasta gracias y agradezco tu iniciativa de tomar este tema que se ha vuelto relevante en algunas iglesias evangélicas. Mm-hmm. So I'm going to jump right back in where we left off from part 1. So if you haven't looked at part 1, is it recorded? Can they access it somehow? It is recorded. Dice, quiero partir del episodio 1 que ya está en el canal de YouTube, Teología del Eneagrama parte 1. They have the link. Okay, good. So if you have the chance, go back and look at that if you have not done that. So I'm gonna jump right into a side-by-side comparison of Enneagram theology and biblical theology. Voy a empezar ahora parte por parte de la teología del Eneagrama y la teología bíblica para ver los comparativos y conocer más al respecto. Okay, so Enneagram theology would say that they are panentheist. Richard Rohr and the Enneagram authors that he influenced, Ian Cron, Suzanne Stabile, Christopher Hertz, they are panentheists. Now, we made a distinction last time between a pantheist and a panentheist. Las principales voces y las principales referencias del Eneagrama son panenteístas y hablamos de eso en el capítulo anterior acerca de lo que ellos creen y por qué. So panentheism maintains that God entered into all of creation at the event of creation, and they call that event the first incarnation. El panenteísmo cree que Dios, vamos a llamarlo, incursiona en la creación en la primera encarnación y realmente esa es la base de lo que es el panenteísmo, pues. Mm-hmm. And so they also are, as we saw, I think we talked about it last time, there's a book that was very popular in 1945 by Aldous Huxley. He wrote the book that was very popular in the U.S. called Brave New World, okay? Long before you were born and I was born, okay? Hay un libro, Nacido en el Nuevo Mundo, que es un libro muy antiguo. Mm-hmm. So, but that same author, Aldous Huxley, who wrote Brave New World, he wrote a book called Perennial Philosophy. And in that book, he maintained that all religions lead to the same God. Y ese autor describe después un libro en el que básicamente pone la premisa que muchos conocemos de que todas las religiones en esencia van a desenlazar en el mismo Dios. So Richard Rohr adopted what is called perennialism. That means that is the belief, the theological belief that all roads lead to the same God. So Richard Rohr, who influenced Ian Cron, Suzanne Stabile, Christopher Hertz, they are all perennialists in that sense. Richard Rohr y las voces que mentoreó, que son las principales voces del Eneagrama el día de hoy, han abrazado esta filosofía de este autor y realmente es muy común en esencia de que todos los caminos llevan a Dios, pues. Mm-hmm. So just those 2 points. So we've seen that Enneagram theology maintains that
God, a panentheistic theology that God is in everything, and then also that there are multiple paths to God. Let's see what the Bible says about those two things. Así Okay? que las principales voces del enneagrama creen que Dios está en todo y que todos los caminos van a llegar a Dios. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto. So, two main things. God alone, the Bible over and over testifies that God alone, only God, is holy and distinct from his creation. So we see there's the creator and then there's the creation, and they are very distinct from each other. La Biblia nos muestra que nuestro santo Dios es creador y es distinto a su creación. Entonces hay creador y hay creación. We also see that there has been only one incarnation. We're going to define incarnation as the event in which God, the Son of Man, added humanity to his deity. So that's only happened one time according to the Bible, and it happened specifically in the person of Jesus of Nazareth, the God-man. Vemos también que es en la encarnación, véase Dios tomando forma de hombre. Nosotros la Biblia creemos lo que la Biblia dice, que eso viene y pasa en el momento que festejamos justo en estas semanas, en que Cristo es nacido en un pesebre, encarnado, Dios hecho carne, y no es en el momento de la creación en el que Dios está conectado con todo. We also see that access to God the Father exist only through the person and the work of God the Son. So there are not multiple paths to God according to the Bible. Jesus himself testified that he is the way, the truth, and the life. Peter and Paul and other apostles testified that Jesus is the one way to God. There are not multiple paths according to the Bible. Creemos también con lo que la Biblia dice, que solamente hay un acceso y para conectarnos y reconciliarnos con Dios, y es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Otras posturas, entre ellos las voces de los enneagramas o las que los principales promotores, como ya te dije, ellos creen que cualquier camino que tú agarres vas a desenlazar en Dios. Okay, so let's move on now to anthropology. And that's just a big word for the doctrine of man. Doctrine is just a word that describes teaching. So what does Enneagram theology teach about the nature of man? And what does the Bible teach about the nature of man? Ahora vamos a hablar acerca de la antropología. Es una palabra compleja, pero en esencia significa la enseñanza acerca del hombre. ¿Qué es lo que el enneagrama dice acerca de qué es el hombre y qué es lo que la Biblia dice acerca de qué es el hombre? So we've just seen that Enneagram theology teaches that man is divine in nature since creation, right? Because God indwelt man at creation. Vemos que la teología o la antropología del enneagrama básicamente enseña que el hombre es inherentemente divino debido a que Dios en esta primera encarnación, vamos a llamarlo, envuelve o ocupa parte de su creación en él mismo. Entonces el hombre básicamente es divino, en esencia es bueno. So if God indwelled all men at creation, then by definition, man is good by nature. Si Dios en esencia participa de la naturaleza de la creación a la hora de esta primera encarnación que ellos le llaman, nos hace a nosotros en esencia, repito, de diseño buenos. Okay, and so the term that Enneagram authors use to describe this good self is they use the term true self, and they use that to define the divine version of man that has existed since creation. La etiqueta que la filosofía enneagrama le pone a este ser inherentemente bueno, bueno, no sé cómo, pero en la traducción sería el verdadero tú, o el verdadero yo lo leí en inglés, the true self, el verdadero tú, que es el nombre que le pone
esta filosofía a este atributo de el hombre con una esencia divina. Mhm. Richard Rohr, the Enneagram theologian, he even goes so far as to say that man has never been separated from God except in man's own mind, that this concept of original sin is a mental, what he would call a burdensome mental construct, that is just an idea that man has been separated from God, but it's not reality. Richard Rohr, él va todavía una milla extra y cree que el hombre realmente en esencia, esta parte como de la separación de Dios no es más que un establecimiento, una determinación mental que te carga, pero no es una realidad, es una percepción mental que tú traes y que te carga, pero no es real. En esencia tú no estás separado de Dios, excepto en tu mente por esta percepción que traes. So another thing that Richard Rohr does, he takes the biblical term, the New Testament term, in Christ, and he maintains that all of mankind is already in Christ since the creation. Therefore, it's a universal salvation available to all men. Everyone is already in Christ, according to Richard Rohr. Incluso va a ir todavía un poco más lejos en esta conversación y va a hablar de que nunca hemos estado separados de Dios. Realmente él va a usar la palabra muy de cartas paulinas en Cristo para decir que todo ser humano ya está en Cristo, nunca ha estado separado de Dios. So this is a good point for you to realize if you read the Bible for yourself. What does the Bible say about a universal salvation? Do you see that in the pages of the Bible? Don't be confused by this, because people like Richard Rohr, they use biblical terms, but it's a bad interpretation of Scripture. He's saying that everyone is already in Christ, but is that really what the Bible says? Cuando realmente tú lees en la Biblia, tú no ves en la Biblia este elemento de una universal salvación. Richard Rohr lo que va a hacer es que va a usar etiquetas bíblicas o nombres, creo que la verdad sería elementos o conceptos bíblicos, pero los va a torcer mediante una no saludable interpretación. So what is a biblical anthropology? Well, first of all, we see over and over in the Bible that man, by nature, by sinful nature, is a sinner, and then also by choice. I have chosen to sin. So I was born with a sinful nature as a little child. I didn't become a sinner when I first sinned. I sinned because I am a sinner. And I've also since then decided to sin on my own. So I'm a sinner by nature and by choice. The Bible's clear. All of us are. Friend, I need your help because you're going too long. Okay. and for me, it's so difficult to track that many concepts. But I will do my best. Lo que Nesén está diciendo y lo que vemos en la palabra es que el hombre, por nacimiento y por elección, somos pecadores. Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Y no es un elemento que yo soy pecador desde el momento que peco, sino mi naturaleza es en pecado a raíz de la caída, Génesis 3, y solamente confirmo eso en mi toma de decisiones. Entonces, nazco en pecado por consecuencia de la caída de Génesis 3, y al ejercer y practicar, solamente confirmo mi condición que soy pecador. No soy pecador cuando peco porque soy un pecador. Okay, and so man's sin nature has separated himself from God. So Richard Rohr maintains that he's never been separate from God other than in his mind. But the Bible says that our sin, each of us, our sin has separated us from God himself. El pecado desde Génesis 3 nos ha separado de Dios. Richard Rohr dice que realmente no estamos separados de Dios salvo en nuestra mente. Pero la Biblia arroja la claridad de que realmente nuestra condición es separados de Dios por el pecado, y opuesto, repito, a lo que la filosofía del Enneagrama dice, que eres inherentemente bueno y que tú ya naces en Cristo porque eres en esencia divino.
And so also the term in Christ, that term is exclusive. It's only for people who have repented of a life of sin and placed their saving faith in Christ alone. Incluso el concepto en Cristo bíblicamente se usa específicamente a creyentes que han sido redimidos de sus pecados por haberse arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios poniendo su fe solo en el nombre de Jesucristo. Okay, so we see this many places in the New Testament. Probably most people know 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Vemos en la Biblia del Nuevo Testamento, y todos sabemos 2 Corintios 15, 17, 5, 17, donde dice, según está en Cristo, nueva criatura es, no eres lo mismo que eras de que naciste, eres hecho una nueva criatura, lo que tú eras antes ha pasado, aquí eres hecho nuevo. Okay, and so now we've looked at a theology and anthropology. Now we're going to move on to Enneagram doctrine of sin. Hemos visto el tema de la teología, hemos visto antropología, ahora vamos a ver la doctrina del pecado. So I hope I'm training you to evaluate any philosophy, any system, even a sermon or a book that you may read. What is this person, what is this system, what is this movie saying about God, about man, and then about sin? Or really, does man have a problem according to this system? What is man's problem? Espero con esto estarte entrenando para poder ver la narrativa o el mensaje o la agenda detrás de las películas que ves o las series que tú pones atención, para que puedas como discernir cuál es la agenda que está detrás de esto. Según está este mensaje, ¿qué dice que es el hombre y cuál dice que es el problema? So according to the Enneagram, the problem of man is that I'm not aware that there's a good version of me, and that my true self exists. That Enneagram theology says that your false self covers up my true self that's always been divine since creation. En esencia, el eneagrama a nivel de la doctrina del pecado, ellos creen que realmente el hombre no está consciente o conectado o integrado con su verdadero yo, con su verdadero ser. Y esa es parte del problema. El problema es que no hemos vuelto a nuestro verdadero yo. And another problem, very interesting, is that according to Enneagram theology, this belief that I have of original sin and total depravity of man, that's actually only exists in my head. It's burdensome to my nature, and it exists in my mind only. That's a problem according to Enneagram theology. Parte también del problema es de que la filosofía del eneagrama cree que este falso tú, ese falso ser, este falso yo es lo que me obstruye mi capacidad de ser bondadoso y bueno y mi verdadero yo, y que esta idea del pecado original o de la depravidad humana es solamente esta construcción esta construcción mental humana que existe solamente en nuestra mente, pero no es verdad. But the Bible says differently. The Bible maintains that original sin and total depravity of human nature, those things are real. Pero la Biblia habla distinto. La Biblia dice que el pecado y la condición caída y depravada del hombre, depravado es desviado, esto es verdad y es nuestro estado sin Dios. The Bible says that all of mankind has rebelled against our holy creator God. We are sinners in need of redemption. La Biblia dice que en esencia el hombre hemos pecado contra Dios, eso nos ha distanciado de Él y tenemos un problema que es la necesidad de redención. And so I ask you, listeners, viewers now,
if you have bought into the worldview lie that you are good by nature, I ask you now to submit yourself to the truth of the Bible. The Bible tells us that we are sinners in need of a Savior. Así que te invito verdaderamente, si estás oyendo esto y tú no estás todavía reconciliado con Dios, a que pongas tu confianza en Dios, porque esa es la solución al problema. La reconciliación es que Dios mandó a Jesús para reconciliarte con Él y que ya no estés separado por tu pecado. Okay, so we've evaluated Enneagram theology, anthropology, hamartiology, and now we're going to move to soteriology. It's just a big word for the doctrine of salvation. So what does the Enneagram system say about salvation? What is the solution to man's problem? Y ahora después de ver todos estos elementos, vamos a la soteriología, que es otra palabra muy fancy para solamente decir la doctrina de la salvación. Si el problema para uno es que no estamos conectados con nuestro verdadero yo, con nuestro verdadero ser, y tenemos una construcción mental del pecado, pero Dios dice que el problema es el pecado y que estamos separados de Dios en necesidad de redención, cómo se resuelve el problema también va a arrojar mucha verdad acerca de qué ofrece y qué pone en la mesa cada filosofía. Okay, and so the Enneagram solution, the Enneagram system's solution is the Enneagram itself. So in other words, self-knowledge through discovery of one's true self using the Enneagram, that is the solution. Para el enneagrama, evidentemente, la solución es el enneagrama. Usar el enneagrama para una mayor comprensión de ti misma y de tu verdadero yo, eso va a resolver el problema. And also, it's noteworthy that Richard Rohr specifically says that he in fact calls Christians arrogant who claim to have knowledge of an exclusive way of salvation. So Christians maintain that Jesus is the only way to reconciliation with God. Richard Rohr says that's arrogant. That's an arrogant opinion, Christian, for you to believe that. No one knows the only way to God. Remember, he's a perennialist. Richard Rohr, como todo en este corte de filosofía, va a apelar a que si todo aquel que diga que solamente hay un camino de salvación, él nos va a llamar cristianismo una arrogancia cristiana, porque todo aquel que diga que solo hay un camino es muy arrogante, no puede haber solo un camino, y es totalmente opuesto a lo que la Biblia dice. Okay, so just to summarize, Richard Rohr and Enneagram theology says man's problem is lack of self-knowledge, and the tool to gain self-knowledge is the Enneagram. Richard Rohr dice que el problema del hombre es que no se conoce a sí mismo. La herramienta para poder conocerse que ofrece es el enneagrama. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Well, first of all, God has made salvation possible, made salvation available to man through repentance of sin and saving faith in Christ alone. Que la salvación está solamente por la obra de Jesucristo, por la fe en Él, y ese es el único camino al Señor, a salvación. And contrary to what Richard Rohr says, Jesus makes the exclusive claim in the Bible that he himself is the one way to salvation. Y contrario a lo que Richard Rohr declara, Jesucristo mismo declaró con su voz que Él es el único camino, la verdad y la vida. Peter and Paul claim throughout the New Testament that Jesus himself is the one way to salvation. They confirm what Jesus said. Pedro y Pablo, así que apóstoles en el Nuevo Testamento declaran lo mismo, que solamente hay un camino al Padre y es Jesucristo, afirmando y asintiendo con lo que Jesús mismo declaró. And then also we see that the Bible alone is God's ordained tool for discovering the holiness of God and the sinfulness of man. Those are the two identities. Those are the two selves that need to be discovered in Scripture, the holiness of God and the sinfulness of man.
Y nosotros entendemos que la Biblia es esta, vamos a llamarlo, este instrumento en el que podemos conocer no solamente la santidad de Dios, sino la pecaminosidad del hombre, que son los dos elementos que tienen que estar en la mesa para una sana comprensión de la salvación y del Evangelio. And so I hope I've demonstrated just only in these 4 doctrinal areas that Enneagram theology is in contrast, in conflict with the Bible. It is anti-biblical. Therefore, it is anti-Christian. Espero haberte mostrado con esto que el tema del enneagrama no solamente es un elemento que ofrece otra realidad a lo que la Biblia dice, sino es anti lo que la Biblia dice. So now I want to transition into just spending a few minutes demonstrating to you how Richard Rohr's theology has influenced Enneagram authors that became very popular inside the evangelical church. Quiero avanzar hacia una transición a hablarte de cómo este hombre ha influenciado algunas de las voces más predominantes en el tema del enneagrama para que hoy estén influenciando las iglesias evangélicas. Mm-hmm. So first of all, Ian Crone, he wrote a book along with Suzanne Stabile called The Road Back to You. Very popular. Ian Crone escribió un libro junto con Suzanne Stabile llamado The Road Back to You, El Camino de Vuelta a Ti. Ian Crone is an Episcopalian priest. He speaks at seminaries around the U.S. He has written Dove award-winning songs. So he has a lot of influence in America. The Nashville, Tennessee scene is where a lot of Christian music comes out of. So he's very influential among recording artists, Christian recording artists. Ian Crone es un sacerdote episcopal, predicador y maestro en algunos seminarios, sobre todo en Nashville, porque es autor también de canciones que han ganado el Dove, que sería como el Grammy de la música cristiana en Estados Unidos. Mm-hmm. Ian Crone is also very influential with Christian leader, leader development people like Andy Stanley, Carey Nieuwhof, and Russell Moore. They're very influential among young church leaders, like church planters, missionaries. So really, Ian Crone has made a lot of young Christian leaders feel that they need the Enneagram to help their teams operate more effectively. Ian Crone ha influido en líderes de la iglesia evangélica como Andy Stanley, Carey Nieuwhof, Russell Moore y otros, bajo la esencia de incluso otros plantadores de iglesia, con esta conversación que les promueve el que necesita el enneagrama para poder conocer a sus equipos y liderar a sus equipos. Mm-hmm. And then lastly, Ian Crone also developed an online Enneagram assessment tool after he wrote the book. Y desarrolló también un assessment, una encuesta, un inventario por medio de preguntas para poder ubicar en qué número del enneagrama estás y quién eres, pues. Next, Suzanne Stabile, she co-authored the book The Road Back to You with Ian Crone. She speaks at seminaries as well, more progressive and maybe mainstream liberal theologically seminaries. Suzanne Stabile, coautora del libro El Camino de Vuelta a Ti o El Camino de Regreso a Ti, es autora y conferencista en iglesias progresistas de un corte más liberal, si podemos decirlo de esa manera. Mm-hmm. What's interesting about Suzanne Stabile is that InterVarsity Press, who published The Road Back to You, they've historically been an evangelical publishing house, and they have become an Enneagram culture. So they brought Suzanne Stabile into InterVarsity Press to train their staff on the Enneagram. And she since has just publishing a new book now, and there's a big book tour. But anyway,
InterVarsity Press is very committed to the Enneagram as a tool among their staff. InterVarsity Press, que es la casa editorial que publicó su libro, que acababa de publicar una nueva obra, la contrató para ser como la voz principal y generar en su casa editorial una cultura de enneagrama. En sí es contratada para que esta editorial opera bajo la filosofía del enneagrama. Mm-hmm. So Suzanne Stabile was probably, of the three authors, she and Christopher Hertz were very, very closely mentored, discipled by Richard Rohr personally. Like, he spent a lot of time with them over the years. Suzanne, y junto con Christopher Hertz, directamente, personalmente fueron discipulados y mentorados por Richard Rohr en el tema del enneagrama. Mm-hmm. And then last, Christopher Hertz, he wrote a book called The Sacred Enneagram. It was published by Zondervan, which, is, you may know, is a very big evangelical Christian publishing company. So he published that book, and then he actually published a follow-up book to that a few years later. But very, very successful book. Christopher Hertz escribió el Enneagrama Sagrado y lo publicó Zondervan, que es una de las más grandes casas editoriales, y después, 3 años después, publica el Enneagrama al que pertenecemos, es The Enneagram of Belonging, el Enneagrama para pertenecer, por misma casa editorial, que es de las más grandes en Estados Unidos, a nivel evangélico. So, Christopher Hertz is very popular, was very popular on Christian campuses, universities in America. And actually, Zondervan was going to they developed a movie on the Enneagram titled 9, was the name of the movie. They were going to release it last fall in theaters in America. And it was promoted and it was ready to go. And then some accusations came out against Christopher Hertz of abuse in his prior ministry positions. And so they never released the film into theaters. El impacto fue tal que Zondervan lo quiso publicar a nivel, incluso hacer una película que iba a lanzarse en otoño del año pasado, 2020, llamada Nine, pero al salir a la luz unas acusaciones del anterior ministerio de Christopher Hertz, decidieron echar para atrás el lanzamiento de la película en el formato que lo esperaban. So it's noteworthy that Richard Rohr was going to be featured in the movie with Hertz, and it's also noteworthy that Hertz was personally mentored by Richard Rohr, and his books they're dedicated to Richard Rohr. So Christopher Hertz, Suzanne Stabile, Ian Crone, all of them mention Richard Rohr throughout their books. Many of them dedicate their books to Richard Rohr. En la película Richard Rohr iba a ser, ahora sí que va a estar involucrado, y estos 3 autores no solamente han sido influenciados, sino incluso dedican sus libros a la influencia que Richard Rohr ejerció sobre ellos. Okay. So I just want to start to close. I don't know if you have questions that I can field, but I want to just give a few warnings to perhaps you're a pastor, perhaps you are just a Christian that goes to a church where maybe you've heard about some of this. You may be a Christian that has friends that are using this and just swear that it's so effective and it's changed their life. Let me give you a few warnings. Quiero dar unas advertencias para quienes están metidos en este tema y quizás tienen un amigo que ha mordido este rollo del enneagrama y le ha cambiado la vida. Algunas quizás consideraciones o advertencias a considerar. First of all, based on the anti-biblical doctrines that I think I've demonstrated of God and of man, of man's problem, of the solution, is it prudent for Christians to utilize an anti-biblical typology?
Basado en las doctrinas antibíblicas que hemos hablado y expuesto acerca de Dios, del hombre, del problema, de la solución, ¿es prudente para un cristiano utilizar este tipo de tipología o sistemas de tipologías de personalidad? So based on what you know now, are you comfortable still using an anti-biblical tool? Will you take this tool and set it before the Lord, who you will meet one day face to face, and say, I use this tool instead of this tool that you gave me, Lord? Con ese conocimiento podrías tener la confianza de poder llevar esa herramienta que atenta contra la verdad que la Biblia usa, llevarla delante de Dios y decirle, estoy usando esta herramienta en vez de esta herramienta que es la palabra para ayudar a las personas. I also want to point out and warn that the Enneagram promotes a dangerous shift away from me focusing, or you and I focusing on the holiness of God, and instead focusing on really the holiness of man, according to this system. Y por ende, y hay un riesgo ahí muy importante porque el enneagrama promueve un cambio, un giro peligroso del enfoque de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre a otras terminologías y otros elementos que distraen de eso. So the Bible points us to focus on the holiness of God and the sinfulness of man. Okay, so this destination on this spiritual journey of the Enneagram, the destination of the true divine self, it's a mythical destination. It does not exist. There is no such thing as a divine true self that's ever existed from creation. It's a lie. En esencia es una mentira lo que promueve el enneagrama porque distrae, repito, de una realidad en lo que la Biblia nos enfoca, que es la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, la necesidad que tenemos de la intervención de Dios. Cambiar, switchar a una mala representación del hombre o algo que no es lo que la Biblia dice, en esencia es una rebelión contra la santidad de Dios. Also, the Enneagram mischaracterizes man's problem as something other than rebellion against a holy creator God. Okay, so it paints a false picture of man's problem, all right? Man's problem is, I've rebelled against God, all right? My problem is not, I don't know who I am. El enneagrama en esencia va a distraer y alejar la conversación del problema de que es nuestro pecado y que hemos pecado contra Dios y lo va a llevar a una terminología como no, el problema no es que he pecado contra Dios, el problema es que no me conozco a mí mismo. And lastly, the Enneagram promotes a false gospel of self-knowledge and discovery of this mythical good true self. So anything apart from the true gospel, that man is a sinner in desperate need of a savior, and God has provided that savior in the person of Jesus, anything other than that, that's labeled as the solution to man's problem, by definition, is a false gospel. Todo lo que distraiga del verdadero evangelio, que es la necesidad que tenemos de la intervención de Dios para redención y una relación con Él por medio de Jesús, en esencia, el enneagrama promueve un falso evangelio basado en que la solución es el autoconocerte y el descubrimiento de este mítico bien o de este esencial estado divino que es el verdadero tú. So, Kike, can you read Romans 16, 17 through 19 to them? So, Romanos 16, 17 al 19. So my heading here, so it's 16, Romans 16, 17 through 19. I would say, be aware and beware. En esencia, esta porción Pablo va a usar para advertir a la iglesia de estar conscientes y cuidarse.
Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno, pero inocentes para lo malo. Okay, so I'm going to ask you now some questions, if you've been watching this, for you to do some self-examination. Quiero hacerte unas Okay, preguntas, si has estado escuchando, para hacerte un autoexamen, una autoexaminarte. Okay, so many of you have heard of this. Many of you are probably using this. Let me ask you some questions. What is your true motivation for using this system? Could it be that you just want to be included with a certain group of people, even within your church? What is the motivation of your heart truly to be using this system that I think I've proven is anti-biblical? Mi pregunta sería para quienes están en este tema o están probando o incursando en este tema o lo están usando en consejería, sería esto. ¿Cuál es tu verdadera motivación para usar este sistema? ¿Podría ser que tienes este deseo de pertenecer y ser incluido en un grupo de personas, incluso en tu iglesia local, que están usando esta herramienta? So there's no doubt that human beings crave community. We crave it, and God provides that for us as his children in the body of Christ, in local churches. He provides that for us. But nowhere in Scripture are systems like this required for entry into that community of believers. So whenever you see people in a smaller group using an exclusive system, beware of that. Todos tenemos este deseo de comunidad y pertenencia, y la iglesia promueve ese elemento de comunidad y pertenencia. Pero ten cuidado cuando veas un grupo de personas en la iglesia, en un grupo pequeño, metiéndose, clavándose en este tema de esta técnica o este sistema de conocerse a sí mismos. Ten mucho cuidado y precaución al respecto. Another question for you: are you supporting or are you enabling an anti-biblical system when you participate in Enneagram testing, even to be tested for a job candidate, or even for a ministry position? Are you enabling an anti-biblical system to develop by participating? ¿Estás tú promoviendo todo el ecosistema, incluso financiero, que se genera para el sostenimiento de este sistema, el uso de esta plataforma y de estos sistemas de autoconocimiento para, repito, procesos de consejería, incluso reclutamiento y selección para la iglesia, colocamiento de personas en grupos? Repito, ¿estás tú financiando por medio de promover esta doctrina, esta filosofía, pues? And so, if you fear not being selected as a job candidate for not taking the job, who is your trust really in? Si tú estás desconfiando de hacer una buena o una mala contratación en base a un sistema de tipología, veas de dónde se salió, ya te explicamos esto en el episodio anterior, ¿en quién verdaderamente estás confiando? ¿En el Señor o en un sistema de tipología basado en 7 neurosis de un psiquiatra que quiso aplicar a personalidades? Now, it's noteworthy here that I think part of the genius or the brilliance of the system, the Enneagram system, is that I get to take my own test. Kike can take his own test. I can be whoever I want to be. I can reinvent myself. Y creo que lo atractivo, y eso es algo que pues, hay que destacar, es que este tipo de sistema lo que ofrece es que cada quien toma el examen y cada quien puede reinventarse o decirse en las preguntas lo que tú quisieras ser, o tu ideal o la percepción que tú tienes de ti mismo, pues no puede ser real muchas veces. But if you agree to take an Enneagram test as part of your hiring process, then your employer will expect you to act that way. You will need to, as we say in America, stay in your lane.
All right. So Pero, you're sí. the one who gets to define who you are. But once you define yourself according to the system, it will be expected of you that you will act and react in a very narrow way. Pero si tú esperas y tú eres contratado por medio de la aplicación de tu test de enneagrama y te contratan y tú quizás no eres lo que tú dijiste ser en las respuestas, tu patrón o tu empleador va a esperar de ti que seas eso y va, repito, a asumir que tú vas a cumplir con esa expectativa que quizás tú te idealizaste y pusiste algo que verdaderamente no es verdad. Mm-hmm. Another question I would have for you is, why are Christians so attracted to this system? What does it offer? What does it seem to offer that the Bible is missing? Otra pregunta sería, ¿por qué hay cristianos que parecen estar tan fascinados con el tema del enneagrama? ¿Qué es lo que ofrece en la mesa que la Biblia no les provea? And so also, I think we need to acknowledge that each of us, I am, Kike is, you are, we're all sinfully attracted to have the ability to explain complicated things. And the deeper people go in this Enneagram system, the more complicated and nuanced it is. And so people love to be included in a select group of people. They love that. We love it. It's sinful. Una cosa es esta engañosa pertenencia o esta pecaminoso deseo de pertenecer a algo mediante esta ilusión de esta onda mística de conocer algo profundo, es algo extraño, algo no tan simple y que eso te hace pertenecer a un grupo y es una pecaminosa razón o motivo para poder perseguir algo. Mm-hmm. And then last, I would just say to you, do your own research and read with discernment. Don't be lazy. So I have students in the classroom that they know I have done research on the Enneagram. And so when they raise the subject, I will ask them, what do you know about the Enneagram? And they might say, it's sacred. It's been around for thousands of years. And I'll say, wait a minute. Do you know that? Or did you just hear somebody say that? Like, you do your research. I've done my research, and I stand 100% by my research. So read with discernment. Be wise. Lee con discernimiento, no seas perezoso y verdaderamente si vas a meterte a querer debatir de esto, prepárate, porque tengo alumnos, Ray tiene alumnos en el seminario, que cuando quieren argumentar acerca del enneagrama, él pregunta, ¿qué sabes al respecto? Y ellos dicen que es algo sagrado, que es algo que lleva muchísimo tiempo, y él dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Lo investigaste o solamente escuchaste a alguien que lo dijo? Entonces, verdaderamente te invito a que tengas discernimiento y que si vas a investigar, lo hagas con discernimiento y no seas flojo verdaderamente para solamente creer lo que te dicen o lo que ves en internet. Mm-hmm. So, Kike, do you have any questions? Does anybody have any questions? Cintia, ¿tenemos preguntas de esto de la vez pasada? A question that I can have, like, you have a few that we already answered, but I think we hold one, like some ones for this live. But one thing that can answer a counselor or pastor, young leader, ministry, or wherever, it's like the Enneagram offers this idea of friendly conversations to know each other's. We're not going upon the Bible. We're not saying this is truth. It's just knowing each other in a better way and knowing how to deal with each other in a better way. What can we say to that? To them, sorry. Yep. So I think something that's that perspective or that that approach is very much making it about me. So let's take you and I, Kike. If I say, okay, I need you to understand me, Kike. I need you to understand my needs, okay? Because I want you to give me what I need. I want you to react in a way to me that enhances my self-esteem. I want you to understand
me. Okay. Now, okay, so you can translate maybe that for them. Sí, dice que en esencia el problema es de que el enfoque está en mí. Lo que quiero es que quiero que tú me conozcas a mí, que sepas cómo tratarme a mí, que sepas que que me entiendas, que puedas tratarme de una manera en la que yo pueda sentirme, repito, mi autoestima pueda crecer. Y es bien interesante el engaño porque entonces ya no se vuelve conocer a Dios, sino conocernos a nosotros. Mm-hmm. And so this concept of elevating the self, of me being the most important thing, again, I'm going to have to go back to the Bible and say, what does the Bible say about that? Well, the Lord told us that we need to die to self daily. If you read the Puritans, they were mortified. The concept of self was very negative. So nowhere in Scripture does the Lord encourage us to better understand, each other's needs in the sense of elevating that above our need for the Savior. En ningún lado de la Biblia vas a ver que Dios exalte el conocerte a ti mismo para poder lograr o avanzar o verdaderamente realizarte. Jamás se pone a la creación por encima del Creador. Y es un peligro que se ejerce en este tema, ¿no? Another question, Ren, we have two more. It's like, how you see the mysticism affecting this generation? Okay, how you say, or in which ways you say the mysticism is affecting this generation? Yeah, I don't know if the book is translated into Spanish, but Francis Schaeffer tiene un libro, yeah. Okay, and I'm looking for the book. I've got it. Hang on one second. I'm gonna grab it. Okay, this book in the trilogy, and I don't know what it's translated in Spanish, but he speaks of a concept in the first book, the God who is here. Yeah, the God who is there is his book one of the trilogy. Okay. Can you show me the cover, please, again? Mm-hmm. Francis Schaeffer, en su libro Trilogía, habla de el hombre que está ahí. El hombre que está ahí. Okay. So this is 3 books in one. In the book that's entitled The God Who Is There, he raises this issue of what he calls semantic mysticism. En este libro él expone esta idea del misticismo semántico. Okay, and here's the concept. It goes like this: people, and he wrote this book in the 1960s. I think it was the 60s, and he predicted what he was already seeing then is people taking Bible type terms and spiritualizing them, but not defining them. Y va a hablar en esencia de que la gente va a tomar libros va a tomar elementos de la Biblia. Okay, can you say it again? It will take terms of the Bible to what? Yeah, so they would take terms like, I don't know, faith, truth, love, God, and they'll usually capitalize them to make them appear to be divine, at least have a divine source. But they're biblical terms, but they're not defined. Okay, so faith or love. Well, let's define those terms. Faith, then what? And so you start to have mystics that claim that they communicate directly with God and then eventually become one with God. Okay. Van a agarrar elementos bíblicos para poder como sobre espiritualizarlos. El libro lamentablemente no está en inglés o no lo he encontrado en español, pero en Kindle está en $10. Y van a exaltar esta conversación de estos seres elevados, iluminados, que tienen una semántica diferente, un diccionario diferente a las palabras que tú tienes en la Biblia. Mm-hmm. And so what happens is that you have a lot of spiritual-like terms being used by mystics who claim that they have a body of knowledge. I said this earlier in the first video. They have a body of knowledge that
the ordinary humans like Kike and I, we don't have that body of knowledge. We can't understand those higher things that they understand. So whenever you hear things like that, a mystic who claims to have knowledge that's not available to you, beware of that. Like, the Bible is for everyone, right? Ya, ya, él dice de que en esencia la Biblia es suficiente y la Biblia es para todos. Entonces, como ser libre de esta idea de estos seres iluminados en los que tienen una interpretación distinta a lo que Dios te puede hablar a ti en la palabra porque tienen el mismo espíritu. Entonces, se ha advertido de estas conversaciones en las que a la carne es muy estimulada al conocer gente elevada, como con esta conexión sobrenatural, que tiene términos que quizás tú no, que son inalcanzables para ti, cuando pues, la Biblia está ahí para todos. The last question, Ray, will be it's an I want to add to that, though, okay? Because something came to my mind. I think the reason evangelicals are probably more open or attracted to mysticism or spiritualization on a wider scale. Creo que la razón por la que cristianos son más atraídos al misticismo y a este tipo de conversaciones por encima de todo is because I can talk with other people in the world, out in the world, about, quote, spiritual things without talking about Jesus. And so that name of Jesus in the Bible, Jesus says over and over, my name will cause separation. Acts 5:41, right? The apostles left the presence of the Sanhedrin, rejoicing that they had been counted worthy to suffer shame for the name. So that name of Jesus creates division. And so there's a lot of spiritualization, spiritual talk going on in the world that Christians can kind of be included in without, being ostracized, separated because of the name of Jesus. Right? Creo que estoy de acuerdo con él en que una razón por la que al círculos cristianos les gusta este rollo del misticismo es porque les permite hablar con el mundo de temas sobrenaturales o espirituales sin tener que citar a Jesús o mencionarlo como un elemento protagónico. Y el problema con eso es de que la Biblia dice que el nombre de Jesús vino a causar división. En Hechos se habla del sufrimiento que se causa precisamente justo ese nombre. Entonces, repito, estoy totalmente de acuerdo con Ren en esa conversación de es muy cómodo tener pláticas espirituales con el mundo sin tener que llevarles a una encrucijada que es el nombre de Jesús para ellos. Love it, Ren, and I'm agree on that totally with you. So, last one will be, and this is an interesting one like I want to put in the table. It's like, y la pregunta en español sería, ¿por qué en algunos círculos cristianos explican que todo es pagano y lo adaptan al cristianismo? ¿No tendríamos que luchar contra esos elementos? Okay, right. What will be, that will be a good question. What will be the balance, if we can say it? I don't know if the balance is the right word, but there's some evangelical circles that name everything like pagan, like that this is not godly, this is from pagans, like this is not worthy or be it's not worthy of being in our circles, in our services, in our conversations. But there's this like all that direction that it can like become this kind of like a cult or like a sect that's like if you're not on this, you're out or you're unworthy or ungodly. What would be a good place to have, for example, even in season like holidays like we are, like for example, why a believer can have a Christmas tree or sing Christmas song. That's from the world. What we adapt that. So what will you word to this kind of Christian that tend to be like that's worldly without discernment or without research or without the history behind it to help them not go in that direction that will avoid them to be light and salt in a world that need us to be present to do it, to be testimony for our King and Savior Jesus Christ. So yeah. Okay, I'll try. I think I'm going to answer the question. If I don't, correct me. Okay. All right. So that's a good example. I would say the Christmas tree thing.
Look, I've got 2 grown kids. I've been through that. I've seen the idolatry of what it can become, not the tree itself, but what it represents. I would say that's a Romans 14 matter of conscience for you. But I would say that Christmas tree is not being presented, or Christmas in general, celebrating the holiday, is not being represented as a solution to man's problem. So there's a big difference there. Okay. If not, I'm losing you, man. La pregunta que le hice es un tema de qué hacemos con el árbol de Navidad o villancicos o estas cosas que muchos cristianos agarran como no, esto es pagano y esto es del mundo y nos estamos haciendo como el mundo y demás. Y me encantó lo que él dijo. Dice, navega en este pasaje Romanos 14 y 15 en el tema de la buena conciencia. Dice, entiendo lo que la conversación puede desembocar en estos extremos. Sin embargo, el tener un árbol de Navidad o el cantar villancicos o elementos nunca se presentan como la solución a tu problema. And so I hope you see the difference in the Romans 14 issue of conscience, all right, is that may be what I'm doing may be a stumbling block for other Christians. Let me give you an example. I used to, before I came to know Jesus personally, at about 40 years of age, I had been arrested 3 different times for drinking and driving, drunk driving. So alcohol was a big part of my past. And so even when I became a Christian, I still would drink occasionally at dinner or whatever. Anyway, one night I was out with my wife and I had a drink, and someone from our church came over. I was a deacon in the church. Anyway, I thought after I saw that person, I wasn't embarrassed. I don't teach that the Bible says don't drink. The Bible does not say do not drink. Okay? But here's the thing. I realized that because I was a leader in the church, I could cause that brother to stumble. Maybe he does have a problem with alcohol. I don't anymore. Okay. So I was convicted. You know what? I can just drink water or a Diet Coke. I really don't care. I don't need an alcohol drink. Okay. So I did not want to cause that brother to fall, to potentially fall. Sí, su ejemplo es muy interesante. Dice, hay un nivel a nivel de Romanos 14 de conciencia, incluso de poder no ser tropiezo para otros. Dice, él hace a referencia a cómo él tenía antes de Cristo un elemento con el alcohol, incluso después de Cristo seguía tomando ocasionalmente en cenas y reuniones, hasta que él siendo diácono de la iglesia en un restaurante, una persona de la iglesia se acercó a saludarlo y él estaba tomando y le dio esta convicción de que quizás para ella no es un problema, pero para esa persona puede tropezarle. Entonces, esos elementos de tropiezos por una acción que puede desembocar en un riesgo para destrucción de la persona, creo que es un elemento que ya navega en otra conversación a nivel de solamente un árbol o cierta costumbre que se puede abrazar o incursionar. Ren, just to end this conversation, because we are almost get to an hour, what you will say to a concert that in a like well-intended way are using, for example, I have a friend that use the Enneagram for marriage counseling, just to allow them to know more each other. We talk about, it's not about know each other, it's about knowing the Lord, and on Him we will know how to love each other. But I know as in many theological issues, in America we have people that are teaching probably like wrong things with a not bad heart, but that's the way that they have been like taught. So what you can say to this well-intended counselor that is using the Enneagram just a practice for awareness on that, is not, is not the main support of my process, but it's a tool. So just to end that conversation, what we can say to them? Yeah, okay. So the term deterministic, I don't know if you know that term, but it means that you're almost you're confined to a category, or it's like fate, that it's out of your hands, that you are that way. All right.
Determinística es un concepto que se habla para de que tú ya estás determinado para ser de cierta manera. Okay. And so what determinism does, it removes personal responsibility. Lo que el determinismo quita es responsabilidad personal. Okay. And so even in marriages where the Enneagram is used and people claim it works, the number one factor that determines whether something like that works is how enthusiastic the person is about that system that they're using. Incluso en consejería matrimonial usando Enneagrama y las personas dicen que funciona, su parámetro que funciona es por la emoción que les causa participar de esa práctica. Okay, so when you're categorized according to the Enneagram or other systems, it starts to remove personal responsibility for the way I live my life, the choices I make, the sinful choices that I make. Cuando categorizas a una persona, en esencia lo que estás promoviendo es que se desconecte de la responsabilidad, de la sensatez que requiere para tomar decisiones y, repito, reaccionar a lo que le pasa. Mm-hmm. And so what it also does is it deflects from a man's responsibility. Let's say in the case of a marriage, it deflects, it distracts me from my responsibility to provide for, protect, and love my wife as Christ loved the church. The Bible's pretty basic about that, pretty clear. So I think it distracts from that, and it focuses me on now giving my wife what she needs and me dictating to her what I need. Y lo que hace es me distrae de mi responsabilidad, por ejemplo, como hombre en consejería matrimonial, de amar a mi esposa sacrificialmente, dándome como Cristo me da la iglesia, mi rol de proveer y demás, y me acomoda en un estándar en el que yo soy cierto número, cierto tipo de personalidad, y ella tiene que sujetarse y adaptarse a lo que soy, ya que estoy determinado a hacer esto, o la tipología me dijo que soy esto. Mm-hmm. So if it worked, I would challenge you to say, what does work mean in this situation? Was there a heart change, or was it more of just managing the conflict? And if that's the case, it's no different than cognitive behavioral therapy or other therapies. Por lo que el desafío a nivel de es que me ayuda mi consejería, funciona, o que tenemos que determinar qué significa funciona. ¿Hubo un cambio de corazón al usarlo o solamente ayudamos a resolver un poquito el conflicto temporalmente? Mm-hmm. So let me leave you with this, and one reason, so to draw analogy, like with my drinking being a stumbling block, if I endorse this book, if I say, you can put it, yeah, right, no, yeah. Okay, if I endorse that book by Ian Crone and I say, my wife and I read that, it's amazing, it changed our life, okay? Or I say, this book by Christopher Hertz. Sí. We read this. Oh my goodness. It is so me. Okay. If I say that to my Christian brothers, you know what's one step behind that? Is this book. By Richard Rohr. This is straight heresy. Absolute heresy. Dice, okay? si yo promuevo los libros, el Enneagrama Sagrado, El Camino de Vuelta a Ti, y digo, no sabes cómo me ayudó, increíble el libro, eso es tan yo, me describió tan perfecto, no juegues, es increíble. Una capa atrás está un libro que es una total herejía, que es el Cristo Universal. Okay, because those first two books, they're dedicated to Richard Rohr. Porque esos primeros dos libros están dedicados a Richard Rohr, el autor de esta herejía. So someone that reads those books and even looks at the first page to who they're dedicated to and says, I think I'll read a Richard Rohr book. And they read Richard Rohr and then they say, you know what? I've always been defined. I'm already in Christ, according to Richard Rohr. I don't need Jesus. I don't need to repent of sin. I'm already in Christ. Entonces el peligro es al leer la primera página de esos libros vas a ver que están dedicados a Richard Rohr, vas a querer buscar o puedes buscar un libro de él, vas a leer este libro y vas a llegar a esta lectura de decir, oye, sí, exactamente, yo ya estoy en Cristo, yo no necesito a un Jesús, yo ya soy divino porque soy creado y tengo esta inherencia divina y bondadosa, yo no requiero arrepentirme, y el peligro es que tú ya te alejaste totalmente del Evangelio. So, that's all right, man. Just to end, you may be good with that,
I am not. I'm not comfortable leading people down that path, thinking that they have the spiritual maturity to handle that. I would never recommend any of these books or any of the systems, any of the Enneagram systems to anyone. So, yeah. Yo no estoy cómodo recomendando ninguna de estas ideas ni recomendando ninguna de estas fuentes o recursos por la agenda y a donde apunta como la fuente de conocimiento de esta instrucción. Ren, thank you so much for your time, man. De nuevo, True in Love es el podcast de ACBC. Si hablas inglés, hay 4 capítulos de Ren hablando del tema. Ren, love you, man. Have a Merry Christmas and hope to see you soon. Familia, gracias. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.